room, and we will meet again on Sunday in this class. And how are you today? Apa kabarnya? I hope you are all fine and stay healthy. And before we start our lesson today, it will be better we take a prayer first. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Let's take a prayer, begin. Okay, finish. Okay, the last meeting, we have studied about the presentation. Okay, before we do the presentation, what should you do prepare before the presentation? Apa yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan presentasi? Ya, sebelum melakukan presentasi, apa yang harus kalian siapkan? Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang presentasi, tapi sebelum presentasi seharusnya kamu menyiapkan writing a report, menyiapkan laporan terlebih dahulu. And then today we are going study about writing a report. Ya, harusnya report terlebih dahulu baru presenting yang akan kita bahas. Oke. Wait a minute. Today we are going to study about the report. Have you ever make or create the report? Have you ever made a report? Pernah membuat laporan? Halo? Kalian pernah membuat laporan nggak? Have you written a report? Ya, laporan apa? Laporan PKL. Ya, PKL. Rakrin ya, atau internship report. Ya, di sini I would like to explain about writing a report. Ya, before we start a report, I would like to do the learning objective. Di sini kamu harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa. Through the learning activities, students are able to understand the structure of the report well, and then determine the report of social functions, structure text, and language feature, and write a simple report correctly. Jadi di sini kamu harus bisa memahami struktur teksnya itu dengan baik, terus menentukan social functionnya itu apa, fungsi sosial dari laporan, and then structure text, struktur teksnya, dan juga unsur kebahasaan dari laporan. And the last, you are able to write a simple report correctly. Yang terakhir, kamu harus bisa menulis laporan singkat atau laporan sederhana itu dengan baik. Okay, next. This is the social function of the report, Kamu harus tahu fungsi sosial dari laporan itu apa sih? Ketika kamu melaksanakan laporan, and then first, a report is unlike an easy blogspot or journalistic article, Jadi report itu, laporan itu tidak seperti esai atau blogspot atau journalistic article, but the main idea of the report is the present fact. Okay, look at here, the present fact about the specific topic, situation, and event. When you write a report, you have to write based on the fact. Kamu harus tulis berdasarkan fakta, misalnya tentang spesifik topiknya atau situasi atau eventnya. And then next, report are divided to section with heading and subheading. Biasanya dia dibagi ke dalam yang utama dan subnya, atau heading itu yang utama atau misalnya yang tidak utama, heading and subheading. And then
Next, report can be academic, technical, or business oriented and future recommendation for specific action. Di sini laporan itu bisa berupa laporan akademik ya, academic report, technical report, business oriented ya. For example, the academic report like your internship report seperti laporan prakerin, and technical ya, technical, this is the technical report maybe for the engineering, and then business oriented ini for example the financial report or monthly report in the business, and future recommendation for specific action, dan rekomendasi lainnya untuk berbagai hal yang spesifik. Next, report are written a present fact about situation, project, and process. Nih, ini sudah dijelasin yang di atas ya. Laporan itu ditulis untuk mempresentasikan fakta about the situation, project, or process, and will define and analyze the issue at hand. Jadi di sini laporan itu mempresentasikan fakta tentang situasi, terus proyeknya dan prosesnya, dan ini didefinisikan atau analisis sebuah kabar ya. And ultimately the goal of the report, this is the important thing. The goal of the report is to relay observation to a specific audience in clear and concise style. Ya, jadi di sini tujuannya, ini tujuan dari the goal of the report ya, tujuan dari laporannya itu adalah relay observation. What is relay? Observation apa? Relay observation. Halo? Ya. Observasi atau penelitian. Ya, jadi ini menyiarkan sebuah penelitian kepada audiens tertentu secara jelas dan ringkas ya, secara jelas dan ringkas atau singkat. Oke, next, the structure text of the report. Nih, di sini struktur text of the report, the title or title page. Wait a minute. Ya, the title of the report. Oke. Di sini struktur teksnya pasti di laporan kalian itu ada judul ya, the title of page or title page, and then letter of validation. Letter of validation, do you know what is letter of validation? Apa letter of validation? Halo, TKR? Ya, letter of validation itu adalah surat pengesahan ya. Pasti kan ada disahkan kemarin oleh pembimbing prakerin atau kepala program. Ya, and then abstract and executive summary or is the optional part ya. Ini bagiannya sebenarnya optional. For the description you use abstract or executive summary, but in your prakerin report you don't use it. Next, preface ya. Preface itu this is
consists of the thanks for someone. Ya, ini biasanya berupa ucapan terima kasih kepada seseorang atau kepada orang-orang yang mungkin telah membantu dalam pembuatan laporan. Ya, preface atau kata pengantar, and then table of content, ya, important thing. Chapter 1, introduction or background, you have to tell about the theoretical background, and then the purpose of the report, yaitu harus ada dalam chapter 1. And the chapter 2, main body of the report. This is explain about your material. The material, what you write in the report, atau heading, ini disebut dengan kabar utamanya, ya. And then chapter 3, conclusion and recommendation, kesimpulan dan saran, reference, ya, harus ada referensinya dari buku apa aja, and appendix, ya, lampirannya. Okay, before you make a report, you have to know the report outline. Di sini kamu buat, ya, report outline-nya. Ada title, table of content, summary, introduction, body, conclusion, recommendation, and appendix. Ya, kalau outline itu kerangkanya. Jadi kerangkanya itu kamu harus tahu dalam the report outline. Okay, the definition of structure of the report. Ya, this is title general of information. I'm so sorry. Ini halnya structure, ya, structure of the report. Generally has main pieces of information. First, the title of the report. Yang pertama adalah judul, jangan lupa. Jadi jangan lupa dikasih judul. Ya, terus yang kedua, ya, this include title of the report, ya, title of the report. Yang pertama itu include the title of the report and name the author and the date of the report preparations, ya. Ini isinya judul, nama, terus tanggal, ya, tanggal laporannya itu tanggal berapa. And then summary, the needs to be summary, the major point, ya, conclusion and recommendation. Biasanya ini ada di awal. Kalau dia untuk descriptions, itu buat summary-nya atau ringkasannya itu merupakan poin utama, terus kesimpulan dan saran. And table of content, always leave the table of content page until the end. You can't write a table of content if you don't know all of your page number yet. Ya, biasanya ini di akhir, ketika kamu sudah menyusun semua laporan, baru buat table of content supaya jelas the page of the number atau the page of your report. And however, if your body outline already has each in your section and subsection title defined, you can add those to the content and leave the numbering for later. Ya, kalau misalnya udah jadi nih outline-nya atau rencananya, silahkan dibuat, tapi kamu bisa menambahkan, ya, isinya. Tapi the page-nya itu bisa kalian tinggalkan dulu, ya, kalau sudah selesai. Next, the chapter of introduction or background. The first page of the report needs to have an introduction, ya. Di sini
Di halaman pertama dalam sebuah laporan itu butuhkan sebuah introduction atau pendahuluan. Ya, you will explain the problem, show the reader why the report is being made. Yang tadi saya bilang, kamu bisa menjelaskan masalahnya apa, and background-nya apa, di sini latar belakangnya ketika kenapa kamu membuat laporan itu. Ya, or you need to give the definition of term if you did not include this in this title session. Ya, jadi kamu harus memberikan definisi jika kamu tidak termasuk dalam judul tersebut ya, and explain how the detail, dan jelaskan sedetailnya laporan itu disusun. Ya, jadi kalau misalnya background introduction itu isinya apa? Theoretical background, and then the aim atau the purpose of the report, ya, and then what the problem of the report, ya, kemarin kan ada tuh masalah, terus latar belakangnya apa, terus tujuannya apa. Nah, next, tolong dimatiin mikrofonnya. Okay, next, chapter 2, main body of the report. Yeah, this is the main section of the report. The main body of the report, this is main section of the report. Jadi di sini yang memang benar-benar akan kalian bahas. Ya, there's need to be several session with each having a subtitle. Information is usually arranged in order of importance with the most important informing coming first. Ya, jadi sini ada sebuah kebutuhan, ya, dibutuhkan itu beberapa sesi yang merupakan subtitle. Ya, jadi dari judul itu there is a title and then subtitle, ya, yang akan kalian bahas. This is information usually arranged in order of importance with the most important information coming first. Jadi informasi ini biasanya disusun karena kepentingan dengan yang paling penting, informasi yang paling penting dari yang lainnya, yaitu ada di the main body of the report. And then next, chapter 3, conclusion and the recommendation. Ya, this is where everything comes together. Biasanya ini bersama-sama. Keep this session free of jargon as all the most people will read the summary and conclusion, ya. Di sini biasanya kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya itu bisa ada di dalam abstrak yang tadi. Yang pertama itu abstrak atau summary, and then recommendation, it's what needs to be done. Ya, apa yang harusnya dilakukan. In plain English, explain your recommendation, ya, jelaskan rekomendasi kamu atau saran kamu, and taruh untuk prioritas setelahnya, ya, in order of priority. And then appendix, ya, this is include information that expert in the field will read, ya. It is all the technical detail that supports your conclusion. Biasanya lampiran ini itu termasuk informasi yang ketika di lapangan, ya, yang harus dilampirkan, ya, secara teknik detail. Ini mendukung pada sebuah conclusion, pada sebuah kesimpulan. Ya, jadi dalam appendix ini biasanya harusnya dalam laporan kalian, ya, laporan prakerja kalian berupa foto-foto atau data-data memang harus dilampirkan, atau jurnal kegiatan, ya,
Sebenarnya saya lebih, itu jurnal kegiatan itu mungkin ada di dalam apa namanya, lampiran ya. Tapi kalau di laporan prakerin kalian itu jurnal kegiatan itu ada pada bab 3 ya. Bab 3. Oke, next. Oke, this is the report writing tips. Ya, first nih kita lihat di sini. First, the body. Write the body of the report before writing the introduction of conclusion. Yang pertama adalah ketika membuat laporan, itu yang utama adalah tulis isi dari laporan tersebut sebelum kamu menulis introduction. Ya, yang background itu atau kesimpulan. Yang pertama jadinya the first body. And then second, visual with purpose. Use as much visualization as possible, but not just for the sake of using visual. Make sure every visual has a purpose. Di sini menggunakan tujuan penglihatan kalian ya. Use as much visualization as possible. Lihat jadinya kamu di sini menggunakan banyak penglihatan ya, kemungkinan ini. Make sure untuk meyakinkan setiap visual itu memiliki tujuan, setiap pandangan, maksudnya pandangan kalian itu memiliki tujuan. Yang ketiga, well written report, ya harus dengan baik ketika menulis report. Review your writing skill to craft and will written a report. For example, use active voice and refrain from using too many acronyms. Jadi di sini membuat laporan itu harus menggunakan tulisan yang baik. Ya, report your writing skill, review, diulangi lagi kemampuan menulis kamu. Ya, to craft well written report ya. Contohnya kamu menggunakan misalnya active voice. Ya, kalimat aktif atau kamu menggunakan kalimat aktif atau what is it? Atau menahan diri dari menggunakan banyak singkatan-singkatan ya. Jadi kamu harus menghindari ketika membuat banyak singkatan. Kalau laporan itu nggak boleh ada singkatan. Ya, dihindari. Jadi menggunakan benar-benar kalimat aktif ya. Next, number 4, stick to the fact. Nah, di sini harus benar-benar menekankan pada fakta, be clear and concise ya. Lebih jelas dan ringkas. Menggunakan fakta. 5, use a grammar checker like Grammarly, even you best KPIs or ROIs won't save you from bad grammar. Ya, jadi di sini like Grammarly. Biasanya kalau di itu ada pengecekan grammarnya kalau dalam komputer. Ya, kalau warnanya misalnya di bawahnya merah itu berarti salah. Jadi kamu bisa klik ya, use the grammar checker. Next, small appendix. Try to keep the appendix small. Jadi lampirannya itu kecil ya, mencoba untuk memperkecil sebuah lampiran. Don't make it so long. Jangan terlalu panjang atau terlalu banyak kalau misalnya dalam lampiran tersebut ya. This is the written tips of the report. Oke, next, the language feature ya, unsur kebahasannya bisa menggunakan using verb, noun, or using present tense, using past tense, and using future tense. And then you can use the conjunction. Okay, that's all for me. Yeah, our
our explanation about the writing a report. Is there any question? Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau TKR ditanyakan, kalau misalnya tidak ada ya, and then now please make a report outline. Kalian buat outline dulu berdasarkan laporan prakerin kalian ya, ini individu. Berdasarkan laporan prakerin kalian, report online. Title, judulnya apa? Terus table of content, summary. Singkatannya apa? Introduction. Di sini backgroundnya kamu, tujuan pembuatannya, terus mengapa kamu membuatnya, ada masalah apa yang harus diangkat ya. And then the important thing, body of the report. Jadi materinya apa yang akan kamu jelaskan. Terus conclusion, kesimpulan, and then recommendation, sarannya apa, terus lampirannya apa, ya, report of outline. Ada yang ditanyakan, sekarang buat dulu reportnya berdasarkan ini kalian ya, berdasarkan laporan prakerin, misalnya TKR, cara mengganti oli, ya, mengganti oli itu berarti kan materinya tentang mengganti oli, kapan harus mengganti oli, terus oli itu apa fungsi oli, kenapa oli itu harus diganti, terus bagaimana tahapan-tahapan dalam pengisian oli gitu, atau mengganti oli pada kendaraan ringan, ya itu harus diselesaikan ya. Jadi sekarang I think is it enough for our presentation today. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.